Ni sɔgɔma. Nse Burama ni sɔgɔma. Voilà, an b'a tɔ ta ye. A ka dugu. An ka dugu tɔgɔ ye. A ka dugu tɔgɔ. E y'a bɛɛ fɔ ka bɔ a ka ɲi. Dɔnba. Tabarikala. Nin wagati in na an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen mana Mali kɔnɔ Mali kɔkan. K'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Tabarikala. K'u bɛɛ lajɛlen bisimila Peace FM sanfɛ. Tabarikala. Sɛki Sidibe. Nba. Mas min fo ka foli di Mariam ma ka di Jaginɛ ma ka di Kebe ma fɛn fɛn bɛ studio kɔnɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka foli di ɲɛmaa ma Cɛfin Mariko ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na Grand Direct kɛnɛ kan Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na ka fɔ bi ye juma ye lahɔrɔma don don an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka batokɛlaw ya Rabbi ya Rabbi kome wulu jawu kebe i ni sɔgɔma Jo Branson yɔrɔ jumɛn yanni k'a fɔ ne ma ko alimamba bonjour alimamba ne ye Burama Jalo de ye dɛ yanni ka cɛ de don wa Layiba Jamdɛnɛ de don Layiba de bɛ ka nin fɔ wa tabarikala tabarikala kebe e ye tɔgɔ jumɛn fɔ ko mun ko yɔrɔ jumɛn ayi ok ni ma sera ɲɛ malola ma Jaginɛ Burama Jaginɛ kaba jara k'i fo a diyara n ye ka lamɛnlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ne ma kaba in da i la dɛ ne kaba yɛrɛ tɛ ne tɔgɔ la mais ne ma da i la dɛ ayi kaba ma deli ka kɛ ne tɔgɔ yɛrɛ Imam de y'a da i la Bubula a ma dan ne la kebe Imam ma Jaginɛ ka kabako fɔ yan kunun tiɲɛ de ka ɲi dɛ a y'a fɔ a ma fɔ Marshal a ma fɔ a ma kabako kuma fɔ yan a y'a fɔ mais a ma fɔ i ye ko Jaginɛ kaba ayi kuma banna o kuma banna ko Jaginɛ kaba ka di Jaginɛ ani Jaginɛ kaba jara o ye fila dɛ mara a y'a fɔ ka da ni fɛn min diyara i ye a bɛ da i tɔgɔ la dɛ ni fɛn min diyara i ye a bɛ da i tɔgɔ la dɛ n'o don zamɛ fana na da dɔw ta kan zamɛ bɛ da dɔw ta o ye Luchek de ye sa o ye Luchek de ye ale dɔrɔn tɛ zamɛ ka di mɔgɔ min o ye Luchek de ye voilà ne kɔni b'a du mɔgɔw fɛ ten de i b'a du mɔgɔw fɛ awɔ voilà k'i fo zamɛ ka di Luchek de ye non a ka di Cheick ye voilà mais caman bɛ pan ni Cheick kama de an ka taa dɛ caman bɛ pan ni Cheick kama ye dɛ k'i fo ka lamɛnlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ma sɔgɔli mana sɔgɔmada in na an ka foli b'u bɛɛ ye ni Ala sɔnna Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan ka Ala deli jamana in Ala k'a ɲɛma jɔ ya Rabbi an bɛ samiya min na ji barikama ji nafama ji yɛrɛma Ala k'o di an ma Ala ka samiya in Ala k'a kuncɛ cogo ɲuman na a filɛ dɛ Sɛnɛkɛlaw bɛ ka hami mun na n'o ye kɔngɔ kɛlɛli ye Ala ka an n'u dɛmɛ o la ya Rabbi ka bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔli mana sɔgɔmada in na tabarikala voilà bonjour Mash et toute l'équipe voilà en général et Kaba Jaginɛ Jara l'intro d'aujourd'hui est incomparable c'est Karim Jakite voilà o ye Karim ka faamu ye voilà o Karim ko Jaginɛ Kaba Jakite Karim o y'i ka faamu ye i ma min fo tu vois bonjour l'inturbable le digne l'honnête cɛ i b'a fɔ Karim ye cɛ Kebe o la n'o kɛra a b'a ɲuman cɛ Jaginɛ nin bɛ k'an fɔ bi dɛ ye bonjour l'imperturbable le digne l'honnête Mas je vous souhaite bon juma ainsi qu'à votre équipe Samourouba oui kuma ka ɲi fulakɛ kuma ɲɛna Samourouba kuma ɲɛna fulakɛ Kaba kuma ɲɛna voilà madame tu n'es pas contente ni ma foyi fɔ Samourouba t'a kalama k'a perturbé la a bɛ perturbé fa bɛ coyi kɛ jɔnni moi je suis imperturbable Samourouba a perturbé la fa bɛ anw bɛ siran fɛn n'a ye rédaction bila n'a ma perturbé o bɛ kɛ an bɛ siran fɛn kelen pe de ɲɛ an bɛ siran fɛn kelen pe de ɲɛ a banna mɔgɔ tun tɛ se ka boli ka don hôtel Salam kɔnɔ de a don nka Samourouba tun bɛ don non ça c'est protéger mon équipe je protéger mon équipe voilà c'est perturbé c'était pour protéger comment dire c'était pour protéger mon équipe voilà
Amita n'antara ni kunafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen o ka fisa ni maa kunna sirilen o la n'i y'i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn ka a faamu ni ka tila ka a ɲɛfɔ tɔw ye jamana faama an ka l'hôpital belebeleba min bɛ yen sa ni a bɛ fɔ a ma ko stomatologie voilà stomatologie c'est ka kai o hôpital belebeleba in jamana ɲɛma a ye sariya min bɛ hôpital ka a tɔgɔ yɛlɛma ni ka a bɔ stomatologie la k'a tɔgɔ da professeur Amadi Traoré la n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔla la ale bɛ maa fɔlɔw fɛ maa fɔlɔ minnu ni tiɲɛ yɛrɛ la u ye furakɛli k'a kɛ ɲin baara la an ka jamana kɔnɔla la a bɛ fɔ minnu ma ko de dentiste o maa fɔlɔ a bɛ o fɛ baara min n'a kun kalifalen don a la baara ko a ye a kɛ a kɛcogo la fo ka taa se a ka baara kuncɛ waati ma o kama a taara ka fɛn min to a kɔ o de ye a tɔgɔ ye o de kama jamana ɲɛmaa ko maa man ka ɲina ni maa nasugu kɔ minnu ye u cɛsiri faso ye o de kama hôpital belebeleba in a tɔgɔ taara ni ka da la ko maa si kana fɔ bilen ko stomatologie mais i k'a fɔ ko hôpital professeur Amadi Traoré Jaginɛ a filɛ dɛ Traoré la ka dɔ ka baara cɛ ɲɛ tuguni bonyamasigi don awɔ ka a ɲɛsin maa minnu bɛ k'a fɔ ko jamana baara n'u y'a kɛ ni u ni ye k'u yɛrɛ di jamana ma donc a ka kan wagati dɔw la jamana ka se ka misali di maa minnu bɛ k'a fɔ bi n'olu bɛ baara la n'u b'a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye baara kɛ jamana ye ko jamana t'a dɔ ye o ka bɔ maaw kunkolo la hakili la nin ye o waleya dɔ ye waleya min ni a ka ɲi an b'a fɔ mun ma ka a bonya ka tila ka a tɔgɔ k'a to yɛrɛ ɲuman na a bɛ fɔ tɔgɔ i bɛ sa ka mun to yen o de tɔgɔ ye donc n'a ma ye k'a fɔ ko nin cɛba in i investi kosɛbɛ fɛn min ye ɲin furakɛ baaraw la a ma fɔlɔfɔlɔ min bɛ k'a fɔ n'olu sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ la an bɛ se ka maliyɛnw ɲin furakɛ Mali yɛrɛ la yan nɔ walasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na donc n'o tigilama ni hôpital tɔgɔ taara ka daw la bi a na kɛ sababu ye bi bi na maa minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don kɛnɛya ma n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'u ka k'i furakɛ n'u b'u bolo ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ la u k'u miiri k'a fɔ ko nin cɛba min filɛ nin ye ko o taabolo tun t'o ye n'a bɛ se k'i furakɛ a b'i furakɛ wa ni tɔbɔtɔli min ka kan a b'o k'i la o de bɛ ɲini kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ n'a y'a sɔrɔ a talen filɛ maa min na ni tɔgɔ jugu tun b'a la maa dɔ la ni maa b'i miiri k'a fɔ ko ka hôpitaliso belebele in ko k'a ta ko k'a tɔgɔ k'a da la donc maa n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ ka ɲɛ a banna o de ka ɲi n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛ n'i tiɲɛna i tiɲɛ n'i yɛrɛ k'i bɛ kuma tɛ nin ye a bɛ fɛn min ye baara kanu yɛrɛ a b'o don maa la kosɛbɛ jamana ɲɛmaa ye acte min kɛ a b'a to an ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ bi na ko santé fana kalifalen don olu la olu fana b'u ka cɛsiri kɛ a la don dɔ nataw la i b'a ye k'a fɔ bonyamasegin min kɛra o actes bɛ se ka continuer cogoya min na n'i ye baara kɛ ka ɲɛ hali n'i taara toujours i bɛ solliciter mais n'i m'a kɛ ka ɲɛ n'i taara an bɛ ɲinɛ i kɔ an bɛ ɲinɛ i kɔ walima n'i taara ka tɔgɔkolo min to yan an n'o fɔ k'o don i kɔ tulo la o don Mariama a tɛ nin ye awɔ tɔnɔmasi ne ka faamuya la hommage de don wa ko cɛɲumanba de don nin b'a jira k'a fɔ ko n'i ye min kɛ jamana ye hali n'i tɛ yen don min na hakilinajigi bɛ kɛ ka ɲɛsin ma o fana b'a to minnu b'a baara kadiraji kɔnɔ halisa olu b'u cɛsiri awɔ parce que hali n'i tɛ yen n'i ye baara ɲuman kɛ o tɔgɔ ɲuman de bɛ t'i kɔ a filɛ dɛ Cheikh Sidibe Amita i b'a ye k'a fɔ an ka minisiri min bɛ yen ni ale tɔgɔ ko Modibo Kone Modibo Kone min ni a ka baara ɲɛsinnen don environnement ma an bɛ don min na i ko bi ani a ka délégation u ye taama kɛ ni ka taa Kigali ale ye Rwanda o faaba ye yen jɛlen don dɛ i b'a ye k'a fɔ a takun yɛrɛ de tun ye o ye koyi Kigali jɛlen anw ka jamana bɛ se ka kɛ anw ka capitale Bamako a fana bɛ se ka kɛ Kigali ye cogo min na jɛya ta fanfɛla la u takun kun y'o ye s'imprégner de l'expérience de ce pays pour trouver une solution à la problématique de la gestion des ordures dans la capitale Bamako i b'a ye k'a fɔ ka taa Kigali ta lajɛ olu sera k'u ka yɔrɔ jɛya cogo min na olu sera k'u ka ɲamanw ka a cɛ cogo min na ni jɛma bɛ ka
u ka capital ka a tɔgɔ fɔ bi anw fana ka capital n'o ye Bamako ye o bɛ se ka jɛya ka a saniya k'a kɛ ninnu ta ɲɔgɔn ye cogo min na baara a ta kun ye o ye maa bɛ maa ladegi baara la kosɛbɛ ka ɲi ɲuman n'i ye ko ta k'a lajɛ fɛn min ye Modibo Kone ye ani a nɔfɛ jɛma u taara u ni maa min ye ɲɔgɔn ye sa o de ye fɛn min ye Kigali a ɲamanko o ɲɛma u ni o ye ɲɔgɔn ye maa min yɛrɛ ka ca ɲɛsinnen don Kigali a lara wulili ma u ni o ye ɲɔgɔn ye falen kɛra fɛn caman na kuma kɛra fɛn min kan a bɛ fɔ fɛn min ma ko dépôt de transit minnu bɛ Kigali kɔnɔla la dépôt de transit o ye ɲaman bɛ cɛ ka a bila yɔrɔ fɔlɔ min na yanni a ka cɛ ka bɔ yen ka taa n'a ye a cɛyɔrɔ laban na o tɛ a fɔ cogo ka ɲi dépôt de transit a bɛ transiter yɔrɔ min na o tɛ a bɛ bɔ duw kɔnɔ ka taa ton yɔrɔ min na n'a caman farala ɲɔgɔn kan a bɛ tila ka cɛ ka bɔ yen nɔ ka taga n'a ye dugu kɔ kan a bɛ ton yɔrɔ fɔlɔ min na o de ye dépôt de transit ye n'a ma ɲɛ a bɛ ten n'i ye Kigali bɛɛ ta k'a lajɛ ko dépôt kelen pe de bɛ yen dépôt final kelen pe Kigali yɛrɛ mun bɛ o de bɛ yen dépôt final kelen pe o de bɛ yen société minnu bɛ yen n'olu bɛ na ɲaman cɛ n'olu ye ɲaman cɛ olu bɛ dɔgɔkun kelen de bɛ olu bolo ka a ɲaman bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'u kunda n'a ye dépôt final kan i b'a ye k'a fɔ ko o fana kɛra leçon ye leçon min ni an ka ministre n'a ka délégation u y'o leçon u y'o faamu kosɛbɛ fura bɛ sɔrɔ Bamakɔ ta la cogo di an sigilen bɛ k'u lajɛ Cheikh Sidibe Mas ɲamanko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ma se hali ka taa Kigali k'i bɛ solution ɲini ɲamanko la parce que an fɛ yan nɔ i bɔra ka dépôt de transit mun fɔ nin o yɔrɔ ko yɛrɛ de ye problème ye yan yɔrɔ foyi tɛ yen nɔ ka fɔ ko dugu yɛrɛ ɲɛmɔgɔw minnu bɛ dugu kow kunna k'a daminɛ maire la ka taa se gouverneur ma ko olu ye yɔrɔ dɔ yira k'a fɔ ko nin ye dépôt de transit ye dépôt de transit mun ni a bɛ norme yɛrɛ respecté k'a fɔ ko a tɛ mɔgɔ gêner a tɛ mɔgɔ ka yɔrɔ la o yɔrɔ yɛrɛ tɛ Bamakɔ yan ni GIE caman bɛ yen nɔ minnu ye a débatw kɛ minnu ye sigikafɔw kɛ ka séminaire baw k'a la Mali Bamakɔ yɛrɛ ɲamanko a bɛ gérer cogo di u ye résolution ni fɛnw bɔ a la u k'olu exploiter dɔrɔn o caman kɛra yan nɔ kuma caman kɛra ɲamanko la yan nɔ i n'a fɔ jamana capitale yɛrɛ bɛ se ka jɛya cogo min na hali dimanche nata taa don suguba kɔnɔ dɔrɔn i k'a fɔ k'i bɛ suguba cɛ mobili bɛ yɛlɛ ɲaman de kan ka tɛmɛ daba naani k'a cɛ ci ka taa donc i b'a ye k'a fɔ ko a ma se i ka taa jamana wɛrɛ yɛrɛ la mun b'i da la o cɛ fɔlɔ man ka bɔ yen o cɛ e yɛrɛ m'o cɛ e bɛ taa k'i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka exemple la mun na an ka fɛn bɛɛ b'an bolo yan nɔ GIE caman bɛ yan nɔ minnu bɛ baara la su ani tile finalement yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ ka GIE ninnu ta en compte bilen parce que GIE ninnu fana ni u taara ɲamanw cɛ a tonyɔrɔ t'olu bolo donc finalement olu fana senna bɛ sumaya ɲamancɛ la mɔgɔw ka duda la a gɛlɛyara donc bɛɛ bɛ k'i ka ɲaman kɛ yɔrɔ min ma n'i diya ye ɲamanw bɛ ka kɛ fossé dingɛw de kɔnɔ sisan ɲamanw bɛ ka kɛ so kɔfɛlaw de la sisan o fana n'a dama kɔlɔlɔ don parce que santé publique la o fana ma ɲi mɔgɔw ma donc nin n'a kɔlɔlɔw de bɛ ɲɔgɔn na an kɔni ka ɲamanko a solution tɛ yɔrɔ wɛrɛ foyi a b'an yɛrɛ de bolo k'a solution b'an yɛrɛ bolo Cheikh Sidibe ale côté e b'a ye cogo di bon mas ne b'a ye cogoya min na Cheikh ye min fɔ k'a fɔ ko fɛn min ye ɲamanko ta fanfɛla ye séminaire caman kɛra a la moi je pense que ni a sera au niveau la a tɔgɔ résolution de kan ka ɲini sisan séminaire kɔfɛ u ye jaabi minnu sɔrɔla ka se ka olu appliquer mais n'a fɔra ko ministre o ministre mana na o bɛ wulikajɔ kɛ n t'a fɔ a ka wulikajɔ ma ɲi dɛ mais a fana bɛna bɔ ni a tɔgɔ a ka stratégie min ye yen nɔ a ka essayer a ka appliquer mais chaque fois n'a ye stratégie fara ɲɔgɔn kan chaque fois que a tɛ appliquer n'a ma appliquer donc an bɛ to o kelen de kɔnɔ an tɛ avancer an bɛ to o tibitaba de kɔnɔna la je pense que résolution minnu mana sɔrɔ u kan k'o de lajɛ sisan ka se ka olu appliquer cogoya min na ɲamanko in an bɛ se ka bɔda sɔrɔ a la sinon Bamakɔ nɔgɔlen don dɛ Mariam Bamakɔ nɔgɔlen kojugu solution jumɛn b'a la bon ne yɛrɛ kɔni fɛ ɲamanko in problème fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye o y'a bonyɔrɔ ko de parce que tilema fɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛna ɲaman ta an ka so ka taga o wagati la problème tɛ kɛ maintenant ni samiya nana se u b'a fɔ ko bonyɔrɔ t'olu bolo
donc souvent i ka ɲaman bɛ to i da la parce que olu bɛ taga ɲaman bɔ mɔgɔw ka terrain vide ninnu de la samiya fɔ mɔgɔ dɔw b'o sɛnɛ donc o problème min na ni bɔyɔrɔ sɔrɔla ɲaman na je pense que a ko bɛ taa sɔrɔ bɔgɔ bilama a nɔgɔlen don dɛ i yɔrɔ min fɔ dama naani voie kelen de don o tigɛlen don ɲaman na ɲaman dun ye nɔgɔ de ni nɔgɔ cayara a laban bɛ kɛ banakisɛ de donc a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra Mali kɔ kɔnɔ peu importe u bɛ taga solution ɲini yɔrɔ min na quel qu'en soit solution kɔni ka sɔrɔ ɲamanko in na a bɛ ta ka bɔ an da la cogoya min na jangana tɛ solution d'an ma bon Modibo ka taama taama yɛrɛ ne bolo fɛn jugu tɛ c'est pas une première au Mali hakili la Modibo yani a ka sanga Modibo ma président kun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta ale taara Kigali dugu kumanda ye ka yen bɔ ye kumanda ye ka yen bɔ donc ale nalen o Espérance kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ Modibo ta tɛna kɛ IBK ta ɲɔgɔnna ye parce que IBK fɛnɛ ta bannen kɔfɛ o nana ni ozone a kɛra ten de hakili bɛ fɛn na m'a dɔn yɛrɛ a bɛ balo la ozone a bɛ balo la ozone bɛ hali n'a sɔrɔ quartier dɔw ta sara fo k'u su don ozone bɛ balo la olu su tolila yɛrɛ jangana a bɛ parce que ozone tɔgɔ dɔrɔn de tɛ a bɛ min ozone bɛ a bɛ ozone siège tɛ nin ye fɛn na yɔrɔ in tɔgɔ soti n'i tɛmɛna n'i bɛ ka nale jangana su bɛ balo la on a dépôt mun filɛ nin ye sanfili yɔrɔ ou bien yɔrɔ jumɛn awɔ f'a bɛna bila cité du Niger la ayi mais est ce que ozone bɛ yen n k'a bɛ yen sa ne de bɛ k'a f'i ye a bɛ yen a maaw bɛ yen a bɛ balo la u bɛ yen hali u bɛ t'u ka mais baara falenna ɲamancɛ a fɔra k'u ka ɲamancɛ de dabila u bɛ t'u ka cɔ ta banque min na a filɛ nin ye i ka gidɔrɔn kun na nin a maaw bɛ hali sini quartier dɔ mɔgɔw de dɔgɔyara yɔrɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ baara yɛrɛ kɛ bilen o tɛ yen i b'a kana ozone fana affaire b'o kɔnɔ yan i b'i si kɛ k'a fɔ k'i bɛ ka yɔrɔ furan superviseur b'a fɔ k'e bɛ ka furan i bɛ wari ta i ni superviseur a b'o mélanger k'a sɔrɔ a tɛ ka fɛn foyi pas baga n bɛna mun f'i ye ɲamanko politique dɔ de ka kɛ ka kɛ jamana yɛrɛ fɛ Cheikh ye mun fɔ o GIE ta ye o GIE mais jamana yɛrɛ de kan k'a lajɛ sa politique jumɛn de kɛ pour que k'an ka ɲamanw fara ɲɔgɔn kan ni ɲamanw fara ɲɔgɔn kan mun bɛ se ka kɛ ɲamanw na parce que n ye jamana dɔw ta k'u lajɛ dɔw b'a fɔ cogoya min na dumunitɔ mana sachet ani fɛn wɛrɛ olu bɛ kɛ fɛn minnu kɔnɔ olu tɛ kelen sinon dépôt de transit min filɛ nin minnu bɛ i n'a fɔ n'i ye mun filɛ nin on sport kɛrɛfɛ n'i y'a lajɛ denmisɛnninw bɛ taa kalan kɛ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ parce que dumunitɔw ni fɛn kuntaw n'i y'o kɛ dépôt de transit ye mais n'a y'a sɔrɔ ko nɛgɛkolon de bɛ taa bila o kasa tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ donc walawalali de bɛ kɛ fɛnw na ani mun filɛ nin ye aw ka yɔrɔ la nin ye ye to ye o fɛnɛ lajɛ o fɛnɛ dépôt mais ɲaman man ka mɛn nin yɔrɔ nin na parce que n'i y'a jateminɛ kabako don quoi tiɲɛ yɛrɛ la jamana de kan ka a lajɛ ka politique dɔ bila sen kan mun b'a to ɲaman yɛrɛ a bɛ yɛlɛma o ni baaraw kɛra ka se ka ɲaman ka a bayɛlɛma a bɛ kɛ nɔgɔ ye a bɛ kɛ fɛn caman ye samarakolo banɲari minnu bɛ yan nɔ n'olu ye ɲamanw de banɲari dɔw bɛ yen u fɔ ko samarakolo so ni samarakolo mana olu bɛɛ ye fɛnw de ye mun n'a bɛ se ka k'olu ye donc jamana ye wulikajɔ de kɛ ka politique dɔ bila en place mun b'a to ɲaman nafa bɛ sɔrɔ a la ɲaman dun fana nafa bɛ sɔrɔ a la parce que dɔw b'a kɛ a bɛ kɛ nɔgɔ ye bon o bɛɛ kɔfɛ Modibo ta yɛrɛ n'a ma kɛ est ce que yɔrɔ dɔ fana bɛ yen mɔgɔw ka baara tɛ ka ɲagami ɲɔgɔn na Modibo ka wuli k'a bɛ taa Kigali ɲamanko la e bolo n ko mairie ka baara de ye ɲamanko ye o bon il est le ministre de l'environnement mais n ko voirie bɛ yen ni voirie dotera yanni an ka taa ozone critique ka taa ni voirie dotera a dote cogo la i b'a dɔn mobili yɛrɛ tɛ voirie bolo bilen foyi t'u bolo hali voirie mɔgɔ caman ba de bɛ sa ne ma daa dɔw tɛ jagoya retraite forcée n bɛ fɛ ka mun f'i ye i ni kalifa voirie la est ce que a tɛ mɛn yɛrɛ et puis i bɛ ka mun fɔ fɛnɛ n'a kalifa la espérance b'u la a dɔnniya b'u la a fɛɛrɛw b'u bolo maaw bɛ minnu ye a baara kɛ i n'a fɔ Cheikh mun fɔ i tɛ se ka ɲamanko kuma fɔ bi bi in na ko ɲaman cɛli ka a ɲɛ waati tɛmɛnen na Bamakɔ kana k'i tɛ voirie tɔgɔ fɔ a la voilà mais hali n'a sɔrɔ a gestion wagati dɔw la ni gɛlɛya donna a la parce que mobiliw mana tiɲɛ u dilanni ko ye problème ni fɛn ye mais o la n y'a fɔ minɛn yɛrɛ est ce que minɛn b'u bolo wa minɛn tɛ voirie bolo bilen est ce que voirie yɛrɛ bɛ ten an bɛ se k'a fɔ tɔgɔ la mais k'a fɔ k'i bɛ se ka mobili ɲuman ye ko nin ye voirie mobili ye o ka dɔgɔn dɛ voirie mobili dɔw an ye mun fɔ sisan jamana kana burun ka b'u la jamana de bɛ politiki ɲɛnɛmaw dɔ sigi sen kan ka voirie ka a jɔ a sen kan ka texte ɲɛnɛmaw dilan ni ɲamanw bɛ ta cogo min na an yɛrɛ k'an ka ɲamanw cɛ o ka fisa an ka taa ozone bɔra IBK bɔra n'a fɛn ye Maroc ka na Kigali voyage kɔfɛ Espérance talen kɔfɛ a taara kalifa mi hakili la 9 milliards ko kuma bɛɛ de fɔra a la est ce que ɲamancɛ yɛrɛ dɛnnen don calcul ba la
Nyamanja, question de bonne volonté de Ronaldo. Est-ce qu'il y a donné ngata question de bonne volonté de bonne foi. Nyamanja, Akadiya jamana jaya do. Ka boyano ka tafo Kigali kibta experience yera nyini. Mas femundo ne rebulu se. Est-ce que warse mobili demado war la tien yera do war la flido. Parce que yanno, par exemple yan fem bekele no wala sa ka nyama abesiga ketum na ka. Nekmani yoroni ne no fe o. War la munun ka munun mani yoroni ne no fe. Parce que ebe boya no kata mun voyage ke Kigali. Par exemple ibe ga ta mun folen flene jagine fe ni. Nous mun voyage ra ibe ka no fe. Ne nyama cheli ko ni exemple nyini kata fem be nyini ngala na. Ay mais il va kalama c'est ga famille aga famille mais ne jagine ne taiti. Ale taiti ne. Ne ba yi to mina voyage en tant que tel na mana ke ntara tinga nati. Mais na tara ka ta expérience le bibi na Kigali ngana a jele no koy alna soro si urana c'était un petit pays jamana fitine no amabu do ga jere fem fla de jere amo forêt fem fla yi et puis yo mina lo anga problème venu mi anga problème de ça c'est l'incivisme nyon ne nunu ga dem sen fiti alna mana bine abata adono no kunlo la abakuna ya bla akunlo mental le do abe ka fo nɔgɔ de ye anw yɛrɛ ma bana ye o de y'an jugu ye maintenant est-ce que politique bɛ anw fɛ yan i b'i sigilen sisan an ka sigida la ye gitɔrɔn dɔw la kabatigi bɛ na a bɛ kaba feere o kaba fara a b'o to yen jɔn fɛ kɛ k'o to yen exemple kelen Bulukasunbugu la an ka sira gitɔrɔnba sanfɛ i bɛ ka fɔ dingɛw de bɛ yen nɔ mairie yɛrɛ da la dɛ o kɛlen don ka ɲama nin kɛ ka dingɛ geren voilà mais surtout a charbon buruburu o de y'a ka dingɛ filɛ nin ye sisan nɔ fɛn dɔw de bɛ se ka ta olu la jamana yɛrɛ de b'a la o la n y'a fɔ politique dɔ de bila jamana fɛ en place o t'i bali ka taa jamana wɛrɛ ka expérience ɲini o kɔni o ma se Kigali taga la ayi sa a sera la sa mais Kigali nana cogo di a ma Burama a ma bɔ sanfɛ ka cun a bɛ se ka Kigali aussi c'est u y'u référé dɔw de ka fɛn kan o ye ne ka faamu ye dɛ ayi sa o ye kunkolo labaara o y'a labaara cogo di ça veut dire que ne ko ne di ne ka faamu na ni ne nana e Burama fɛ n bɛna hakilina dɔ ɲini i ka ko dɔ tagabolo kan o bɛ se ka kɛ ne ka faamu ye ani ne bɛ fɛ ka kɛ cogo min na ne Mali tun bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na Mali yan nɔ i b'a sɔrɔ Kigali taara sira fɛ n'o sira ka nɔgɔn n'an ta ye n'an m'u ɲininka dun ne bolo rapprochement des idées la o tɛ kojugu ne bolo voilà ne hakilina bon ni se ka e ni se ka faamu ne ka bɔ a la ne t'a dɔn ye parce que problème ye min ye sisan nɔ ka hakilinaw ɲini jamanaw fɛ baaraw taabolo la karisa e sera ka nin kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ hali an bɛ ka mun fɔ nin Kigali bi na ɲamankolon ni manakolo bɛ ta yɔrɔ min na olu b'a kɛ mun ye u ye mɔgɔ jɔn de sɔrɔ wala transformation u ye mɔgɔ jɔn de sɔrɔ mun sera k'u dɛmɛ o baara la a bɛɛ bɛ se ka ko an tɛmɛna nin sira de fɛ pour que nin bayɛri ka se k'an dɛmɛ olu bɛɛ bɛ se ka yɛlɛ o la ne ko voyage en tant que tel ne t'a ye cogo jugu la mais n'a kɛra de k'a fɔ an taara tourisme de kɛ ka segin ten dɔrɔn ka mɔgɔw hakili suɲɛ ye ne t'a faamu ten dɛ ne t'o don o la mɔgɔ fɛ mais n'a y'i kun ye k'a fɔ u taara dɔnniya de ɲini dugu in jɛra cogo min na ani a bɛ lawaleya cogoya min na n'o de don problème t'a la mais n'o o fana bɔra la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ anw yɛrɛ de fana comportement kan ka fara a fɔ ko Mali kura i t'a di n yɛrɛ ma n fana ka n ta fɔ sa a fɔ ko Mali kura o la n ye exemple dɔ d'i ma sisan bi bi in na e k'an ka sira dɔ n ye kaba feerelaw ta hali u bɛ zɛrɛntigiw la u ka zɛrɛn toli u b'o bila u sigiyɔrɔ la yen mais o jɔn de nɔ ye mɔgɔw ka falen dɔɔni ne fa hali o tɛ feerekɛla dɔrɔn ye hali passager mɔgɔ dɔw bɛ to mobili kɔnɔ tɔnɔ jan ɲinɛ e bɛ moto la u bɛ tigɛ fara siri kan baden voilà e bɛ ka min fɔ voilà il faut que population fana ka sensibiliser dans mais ne yɛrɛ kɔni fɛ jan ɲinɛ walayi o ye ne hakilina yɛrɛ a ma se dugu taga la a bɛɛ ni hakilina de walayi a ma se dugu a taara dépense min na dɛ walayi a bɛ mobili damadɔni sɔrɔ ka di voirie ma walayi non mais ka ɲaman cɛ o ma se n ka taa karisa ta lajɛ o mais n'i ye ɲaman cɛ o bon sisan ne lamɛn sa ne bɛ ka ne ko mais n'i ye ɲaman cɛ sisan Kigali mais n'i ye ɲaman cɛ sisan jamana joli b'a ni ye ne ye mun f'i ɲɛna dɔw ko ne ma olu ka jamana dɔw bɛ yen ɲaman dumunitɔ o poubelles bɛ yen olu kan ka kɛ cogoya min na est ce que an ka jamana sera o expérience ye fɔlɔ jamana tɛmɛn'o kan yɛrɛ e bɛ se ka mɔgɔ du sɔrɔ bi maram ni bi tɛ dumuni tɔ tun bɛ kɛ cogo min na Bamakɔ a dɔnnen don mais bi est ce que mɔgɔw b'o kɛra bilen fɔlɔ n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ni dumuni tɔ tun tora o tun b'a siri mana na ka a den kɛrɛfɛ mais bi mɔgɔ minnu bɛ est ce que u bɛ ten u b'a di u ka bɔnniw ma u bɛ taa suru fɛn donc maintenant ne wa o bɛɛ bɛ don incivisme de kɔnɔ o don
voilà donc ni jamana bɛ yɛlɛma n'a bɛ fɛ jamana ka yɛlɛma mɔgɔw fana ka jamana dɛmɛ ka jamana yɛlɛma. Merci o de don o yɔrɔ ka ɲi. sinon ne kɔni voisin nafa foyi t'a la. ka faamu ye ne ka faamu na n'a y'a sɔrɔ a taara fɛn de a b'a dɔn ko fɛn bɛ sɔrɔ a la an tɛ mun dɔn k'a bɛ se ka na an dɛmɛ k'o baara kɛ yan nɔ foyi t'a la ne bolo. Jagɛnɛ tuguna ninnu y'u ka preuve yira an na yan sa. c'est vrai ɲama an ye commune dɔ ta fɔ yan. mais Thomas munna tuguna ninnu ma taa ɲɛ. u bɛ mais i b'a dɔn n t'a dɔn n b'a f'i ye. a tɛ taa ɲɛ parce que ɲama bɛ toujours. i b'a dɔn min b'a kɛ yan an ka jamana in kɔnɔ yan hasidiya ɲɛngoya karisa bɛna taa nin k'a la a bɛna taa ne ka nafa t'a la mais exemple ta a kɛra sigida 6nan na yan sigida 6nan Mayamugu Ɲamantoba a kɛra la an y'a couverture kɛ a kɛra la yan nɔ ko mairie ka ɲamanbɔnyɔrɔ yira u la ɲaman cayara ka caya ko bon ko mairie kana ɲaman cɛ mairie ko non ko a tɛ se u ye ɲaman cɛ population ye ɲaman cɛ ka taa kɛ mairie kɔnɔ mairie ye policiers wele u ye population gazé o mankan nana juguya an ka opérateur économique ba dɔ bɛ yen Seydou Nantume a ka fɛ Toguna a nana ko bon ko ale bɛ ɲaman in ale b'a cɛ ka a bayɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye k'a kɛ engrais ye a nana k'a bɛ na ɲaman cɛ o mairie kelen nana i jɔ tuguni ko ɲaman bɛ feere de k'a ka wari sara mais conscience t'o maire la o ayi conscience ko Jagɛnɛ Ayisa mais o man jugu n'o ye i bɛ se ka kuma jumɛn fɔ nin ma ni o y'a fɔ cogoya ɲuman de ye quoi kuma jumɛn bɛ se ka fɔ nin ko la ni y'a hasidiya cɛ mɔgɔ nana k'a bɛ na a cɛ ka taa n'a ye ko o t'a ta ko ni wari ma sara bon en tant que an ka jamana bɛ tan non o ye centrisme mais est-ce que o ko ninnu dɔw tɛ hiérarchie ya bon est-ce que nin dɛnnen don voyage la abada na mɔgɔw bɛ yan u b'a cɛ ka an mago bɛ min na ko ɲaman bɛ courant di ɲaman bɛ électricité ɲaman b'o di kɛ o bɛɛ bɛ kɛ yan o bɛɛ bɛ kɛ anw fɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka baara ɲɛsinnen don a ma u bɛ ɲaman cɛ u bɛ courant bɔ a la k'a d'i ma a mɔgɔw bɛ yan e ma ne faamu koyi a bɛ se ka kɛ espérance wɛrɛ bɛ ninnu bolo foyi t'u bolo n'a Jagɛnɛ foyi t'u bolo jamana ɲɛmaaw y'u jɔ o jɔyɔrɔ Jagɛnɛ ni na jamana jɔli kama a ma se nin na koyi cakɛda min ka baara don wari a ye minɛn d'u ma kelen filanan ye jumɛn ye jamana kɔnɔden yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko jamana nɔgɔli a kɔlɔlɔ e yɛrɛ min b'a nɔgɔ a bɛ se fɔlɔ ma a banna o to yan mais sisan an bɛ ka mun fɔ dépôt de transit ni ala Jagɛnɛ n'a dira voirie ma olu de b'a dɔn olu ka baara don a bɛ bɔ hali yɔrɔ min na u b'a dɔn e ye mun fɔ sisan nɔ n'a cayara mun de kan ka kɛ a bɛ cɛ de o a tɛ cɛ de a man ka caya yɛrɛ ka se degré dɔ la dépôt final ninnu filɛ nin ye baara dɔ kan ka k'o la o de kan to ma o de tɛ courant ko ni ne ye samarakolo ma nafa bɔ a la a bɛna to n'u y'a cɛ ka taa to yen don n'u mɔgɔ nana se yɔrɔ ma n'i bɛ fɛ ka nafa bɔ a la o y'o ye mais n'i tɛ fɛ ka nafa bɔ a la a lasago yɔrɔ degun de bɛ e da la degun de bɛ e da la e fɛ k'o degun bɔ i da la donc mɔgɔw ɲini dɔrɔn minnu ko k'u b'a fɛ k'u bɛ se k'a bayɛlɛma a t'olu ma fu olu nana cɛ dɔrɔn ka taa n'a ye mas fɔlɔ i filɛ ka voirie min fɔ nin fɔlɔ yɔrɔ dépôt de transit foyi tun tɛ Bamakɔ yan parce que u tun bɛ sigida bɛɛ la dépôt de transit foyi tun tɛ yen ni voirie mɔgɔw tun tɛ t'u ka barigonba in sigi yɔrɔ min na hakaja hali wagati dɔ la ɲaman de cayara fɛn ninnu ma bariko ninnu ma i b'a sɔrɔ kuma ni kuma u bɛna ta u bɛ taga n'a ye kuma ni kuma u bɛna ta ka taga n'a ye mais jama commencera ka caya équipement tɛ ka fara olu ta kan foyi olu b'u cogo kɔrɔ la mɔgɔ population mɔgɔ jama man ca mobili 20 b'aw bolo jama nana caya o mobili 21 b'aw bolo entretien tɛ suivi foyi tɛ kɛ jagoya société bɛ dɛsɛ o jagoya cakɛda bɛ dɛsɛ donc o problème dɔrɔn de don alors que au lieu que u ka o équiper ka fɛnw d'o ma ka matériel fɛnw di voirie ma o ka continuer n'a ka baara ye ɲaman bɛ bɔn yɔrɔ o yɔrɔ barigon 2 bɛ kɛ yɔrɔ min na o k'o kɛ 10 ye barigon 5 bɛ kɛ yɔrɔ min na o k'o kɛ 20 ye ainsi de suite donc ɲaman bɛ kɛ u kɔnɔ bɛɛ bɛ taga bɔn dépôt finalu la ni dépôt final tɛ yen ayi o bɛ entrepreneur a b'u ɲini minnu bɛ se k'a bayɛlɛma a bɛ taa d'u ma fu la dépôt final ko in dɛ mɔgɔ dɔw bɛ ɲaman problème déplacé de ayi o ko yɛrɛ dépôt final wallahi n'i y'a di parce que
an ka fɛn dɔ ne bɛna min fɔ ye nin kɛra sisan sa la mais sirakɔrɔ miirida la ɲama de kun tonnen bɛ u fara ɲɔgɔn kan ka ɲama ninnu cɛ i b'a ye ɲama ninnu kɛ cogoya min na u bɛ taga carré kɔnɔ n'u taara sɔrɔ dingɛ bɛ mɔgɔ min ka carré kɔnɔ u bɛ togo to o tɛ ka problème déplacer a kɛyɔrɔ ye yan. Non, o ye ka problème bɔra dɔ la a ka bila dɔ la wa a bɛɛ mana de. Ni ji kɛlen ka dingɛ ba tigɛ yɔrɔ min na. Awɔ u bɛ taga ɲama to yen n'i bɛ tɛmɛ limɔgɔw soso mais o min o ye ka problème déplacer de sinon solution ma sɔrɔ o problème nɔ toujours olu ye degun dɔ bɔ u kɛrɛfɛ ka taga degun éparpiller o de don. Bon n'i ye a dan ne ma i b'a dɔn solution fɔlɔ ye jumɛn ye ministre de l'environnement don tiɲɛ don mais Jangene a k'a ka baaraw dɔn a ka mairie fana ka baaraw ko olu to mairie ye. Ale k'a ta to a ye ale ta b'a bolo mairie fana kan ka min kɛ o ka kɛ Jangene voirie kan ka doter cogo min na ka voirie doter ten Jangene wallahi ka ɲama cɛ a ma dɛn voyage la a dɛnna la sa a ma dɛn a la sa o ye bɔra mun ya olu ka expérience ni e ta tɛ kelen n'a ka di ye ko ɲɔgɔnna kɛ walla tiɲɛ don wallahi aja wallahi peu importe quelqu'un soit solution ka sɔrɔ a la solution sɔrɔ a voyage coût wallahi a bɛ ben fila ben saba san bon n'ale ma mais ben fila ben saba bro o mun ne ɲa la a bɛ dɔ bɔ a la ayi o tɛ bɔ a la e ka Bamakɔ la ben fila tɛ se ka sisi ta en charge ɲama yɛrɛ to fɔlɔ wagati min na ozone bɛ na Bamakɔ fan caman kun bɛ u kun bɛ goudron furan mais bibi na a bɛ cogo di goudron tɛ furan bilen yɔrɔ minnu bɛ furan bɛɛ b'u dɔn goudron minnu bɛ furan o goudron bɛ yen nɔ président bɛ boli minnu kan ani ministre bɛ boli minnu kan a banna sinon an tɔw bɛ boli minnu kan a si tɛ furan bilen et pourtant ozone bɛ yen nɔ o de la e bɛ ka fɔ Jangene ma ko est-ce que ozone bɛ yen e mun na Burama mais a tɛ furan. i ye mun fɔ diyagoya ye yɔrɔ dɔw la environnement assainissement bɛ a ka yɔrɔ o de bɛ i b'a dɔn ko mairie la o bɛ yan assainissement bɛ mairie la o mairie ka baara yɛrɛ de y'o donc i b'a dɔn sisan nɔ diyagoya ye yɔrɔ dɔw la i ye mun fɔ a k'a dan dɔn yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jangene ka baara ka coordonner ka ɲɛ kelen pere dɔrɔn f'i ye a ka délégation lajɛ mairie t'a la bon o de ye kojugu ye voilà bon ninnu man ka kɛ quoi a ka baara tɛ n'a dun na k'a bɛna waleya terrain kan a tɛ kɛ ni mairie voilà i b'a ka délégation maa kelen na mairie t'a la la mairie n'est pas représentée bon n'o don sisan o kɔrɔ i tɛ mun fɔ ye n'o don o ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ale y'a daminɛ sanfɛ de ayi Jangene nin ma se voyage yɛrɛ la sa nin ma ɲɛnabɔ yan sa asa a bɛ Bamakɔ ɲama cɛ asa voyage b'a la sa o ye ne ka famille de voyage b'a la wallahi voyage t'a la Bamakɔ ɲama jɛli Burama cɛ c'est grave voyage b'a la an bɛ bɔ an b'an ka quartier bɛɛ furan o expérience bɛ bon ne dɔrɔgu bɛɛ fɔra i bɛ taa to Badalabugu fɛn yɔrɔ la i bɛ taa to yen Jangene n bɛ n'o solution f'i ye sa voilà n bɛ n'o solution de f'i ye i bɛ kogo jɔ a la fo ka kogo kari ka ayi sa o yɔrɔ tɛ sa o ba i b'o o yɔrɔ ye mɔgɔw de y'o yɔrɔ ka yan n'o tɛ ɲamanbɔ yɔrɔ tɛ mais mɔgɔw y'a kɛ a tora la jɔn ka baara y'o ye sa jamana de don ayi jamana tɛ sa n'i ye ko bɛɛ ta k'o da jamana kun dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ c'est la mairie de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o yɔrɔ la mais sisan ni mɔgɔw taara kɛ ɲamanbɔyɔrɔ ye université minnu bɛ yɔrɔ in na jamana ka mairie averti i ka commune kɔnɔ n'i ma kɛ ɲamanbɔyɔrɔ ye a jɔ jamana man ka mairie averti yɛrɛ mairie yɛrɛ de kan k'o dɔn a yɛrɛ k'o kɛ jamana yɛrɛ man ka mairie averti e t'i ka mairie dɔn e yɛrɛ ko campagne la ko maire taara fɔ ko maire ka bɔ ka kɛ ɲamacɛ bon e b'o da jɔn kun sisan e b'o da jɔn mairie yɛrɛ choisi la o t'a ka baara dɔn o t'a ka baara dɔn o man ka da ni jamana in sigi a la maire yɛrɛ t'a ka baara dɔn maire de b'a bolo su jamana ɲɛ donc i b'a lajɔ ayi jamanadenw de b'a lajɔ jamanadenw minnu b'a lajɔ a fɔlu ɲɛna ko maire ka baara tɛ ɲamacɛ ye ne yɛrɛ ka sigida la e y'i jɔ k'i kun firifiri Maɲanbugu ta tɛ nin ye ha a ma kɛ a ɲama ma cɛ ka taa bila mairie kɔrɔ a ma jɔ o ye Maɲanbugu ka expérience mairie de ka baara ye nin an kana ɲɔgɔn jamanadenw ma kunusan Burama sinon n bɛ ka mun f'i ye e yɛrɛ y'a fɔ ne yan ko e jɔlen bɛ ka animer ko maire ko maire ka baara tɛ sira dilan maire ka baara tɛ ɲamacɛ o commune o dugu kelen na n'o maire sugu sigira n'o mɔgɔw taara ɲama bɔyɔrɔ la u bɛ se k'o fɔ wa yanni o mɛnna dɛ o yɔrɔ tɛ se k'o fɔ fo cogo min na Mariam maire Sabiya tɛ se k'o fɔ Mariam o tɛ se k'o fɔ yɔrɔ min na o maire sugu n'o sigira ni mɔgɔ taara ɲama bɔ jɔn de b'o lajɔ voilà jamana de b'a lajɔ merci parce que maire a t'a kunna a tɛ ko kunna i y'a faamuya maintenant e b'a dɔn kuma ye min ye Burama n'i bɛ espérance ɲini mɔgɔ fɛ ne bolo o tɛ kojugu ye kojugu don ayi kojugu tɛ ɲamancɛ la kojugu ayi karisa nin bɛ dɔn ye karisa i ka dugu jɛra cogo di mais san joli ozone nana anw fɛ yan nɔ n ko dɔw fana maliyɛn dɔw de fana bilala ɲɛma bien vrai que a bɔra mais maliyɛn dɔw de b'a ɲɛma sa Jangene ozone business de sa business don a fɛn dɔnnen don sa
kana na an na don o kɔnɔ sa business de don a tɛmɛna mɔgɔ minnu ɲɔgɔn cɛ u bɛ dɔnnen don voilà bon ma kɛ voirie ye wallahi kɛ voirie ye minɛn di voirie ma billahi ɲaman bɛ ci ay n'o fɔ sa o voirie ni quartier géo de bɛ baara kɛ bon o don jeune damadɔ ye u b'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ fali san u bɛ mɔgɔw ka ɲamanw cɛ mɔgɔw bɛ wari dun surtout tracteur kɔrɔba ninnu b'a san mais min bɛ ɲaman cɛ solution t'o bɔ solution mɔgɔ tɛna mɔgɔ ka ɲaman cɛ koyi ayi n'a o dira k'u ta mɔgɔ ta uranda ko kana ɲaman cɛ wala u tɛ se k'o fɔ n'o fɔ o tɛ Mali u tɛ se k'o jagina an ka ɲaman cɛli o ma sisan an ka taa uranda sa kɛmɛ o ye tiɲɛ ye Modibo tɛ se k'a fɔ k'a bɛ taa mɔgɔ de ɲini uranda ko kana ɲaman cɛ fo ka diɲɛ bɔ fo ka dugukolo meleke o tɛ se ka kɛ mais n bɛ taa a faamu n'a kodɔn ɲini a y'aw ta kɛ cogoya min na ne bolo en tant que tel n ko de tɛ kojugu ye wa n'a bɛna o fana bila tiroir kɔnɔ nafa t'a la ayi a tun man ka taa yɛrɛ voilà a bɛ wotoro san n'i ko k'i b'a kɛ wotoro a bɛ wotoro joli san a bɛ fali joli san voisin a di géo ma jagina baara ko tɛ k'a kɔnɔ jeune minnu tɛ baara la n'a dɔn o bɛ activité dɔ fana o voisin wari tɛ fɛn caman sɔrɔ sa i b'a sɔrɔ Modibo voisin voisin na ala tɛ se ka commune si yɛrɛ dɔrɔn ta en charge ayi ne ma ko voisin mais n'a gina ne pain ko a taara fan o fan quelqu'un soit solution ka sɔrɔ problème na solution ka sɔrɔ a la dɔrɔn an ka taa se min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma aujourd'hui a ye kuma ta bi a ko mun a ka kuma ta senfɛ a y'a jira k'a fɔ madame Buhari Fili Sisoko an balaka min ni a ye minisiriya kɛ an ka jamana o kɔnɔla la waati tɛmɛnenw na o don an bɛ don min na i ko bi a lasagonen don fɛn min ye bolekaw olu fɛ yen kosɛbɛ waati yɛrɛ jan tɛ a ye lɛtiri ka a sɛbɛn ka a jira k'a fɔ ko ale ka kiiri walima a ka bila a tun ye o sɛbɛn k'o kɛ k'o damakasi sɛbɛn ni ka o don i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ a taara ɲɛfɛ ale minɛlen don dossier min na o dossier kelen ye fɛn min ye le tigre ala k'a da yɔrɔ kan a Sumahila Bube Mayiga ale fɛnɛ kun minɛlen don o dossier kelen de la nka an daba ma o ka wele sera an ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ nin cogo in na kiiri ani a tasira don kiiri wagati ani adamadenw ka waati o tɛ kelen ye kiiritigɛlaw u bɛ to ka a fɔ ten o cogo la i b'a ye k'a fɔ kiiri ani sariya dɔw de bɛ taa ani baara ɲɔgɔnya dɔw de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kunnafoni dila a y'a jira aujourd'hui kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min ye madame Buhari Fili Sisoko mandat dépôt min kun dara a kan ko a lakurakurayara k'a renouveler ka kurakuraya a kurakurayara cɛ Sidibe a mun bɛ fɔ yan ko ni sinon a ye sɛbɛn ci ko san 3 a tɛ fɔ ko san 3 man ka kɛ ka maa to kaso la ka sɔrɔ i ma kiiri yan o fɔra n tɛ kiiri fɛɛrɛ dɔw ye yan o don ni temps bɛ ka avancer ni a lakurakurayala a bɛ tila ka taa a zéro tuguni ka taa kiiri kow tɛ yan ni compteur bilalen zéro la tugun kiiri kow don kiiri de b'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten Jagine Cheikh Sidibe ko a ko ka a jigilatigɛ a bonyana fo ka taa fɔ a to ten a bɛ bonya ko maa caman kɔni kun sigilen don n'a ye jango ani maa minnu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ k'a fɔ ko a ma kɛ cogo o cogo ko a bɛ sɔn ka liberté provisoire k'a bila fɔlɔ yanni fanga kiiri mago ka jɔ a la k'a tun bɛ sɔn k'o sɔrɔ maa caman kun jigi da bɛ o kan ka kɛ ni uti kalo ye a kuncɛtɔla yɛrɛ ye koyi i b'a ye k'a fɔ ko dɔw fana ko kiiri ko o bɛna kɛ joona ka kiiri kɛ walasa a ka a ta a n'a a bila dɔn ko sabula ko fɛn min ye kɛnɛya ye ale fana fan fɛ ko a kɛnɛya a sabatilenba tɛ waati min na ni laɲiniw kɛra ko jigi kun b'a kan k'a fɔ ko fɛn min ye a nabila walima dana don ko la ka bɛn ni a ye ko kiiri se ni ka sɛbɛn bɔ sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko a ka mandat de dépôt ko o lakurakurayara tuguni k'a renouveler sariya ko don e tɛ fɛn dɔn na e Burama tɛ fɛn dɔn na tɛ an ka taa o bɛ dɔ dɔ a la ayi an ka taa Daniel Jonkɔnɛ kiiri ka waati ni maaw ka waati tɛ kelen o ye tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dossier dɔw bɛ yen u k'a lajɛ tiɲɛna nin ko a gɛlɛyara quoi ka gɛlɛ fo ka taa fatɔ tɛ mais
hali n'a sɔrɔ jamana de tɔnna jamana bɛ k'a lajɛ cogoya min na tɔn min dara jamana kan o ɲɛ bɛ se ka ɲini cogo min na donc sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na n'i ye musokɔrɔba in ka lɛtiri lajɛ ka tila ka na dɔw bɛ yen olu donna a ma mɛn olu ye titre foncier dɔw bila ni warakɛ dɔw k'olu bila liberté provisoire la a bɛɛ dun ye yurugu-yurugu de a bɛɛ ye jamana tɔn ayi ne bɛ lamɛn sa ne bɛ ka kuma de fɔ ne yɔrɔ ka o n'i y'u da ɲɔgɔn ma dɔrɔn i b'a jɛ de ayi ne m'a da ɲɔgɔn ma affaire kelen tɛ dɛ affaire kelen tɛ ayisa Burama n'i ye kuma kɛ ten i bɛna n don fili la dɛ kana voilà donc affaire kelen tɛ mais a bɛɛ de ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ jate corruption o minɛn kɔnɔ bɛɛ a bɛɛ bɛ bila hali n'a sɔrɔ présomption d'innocence bɛ u bɛɛ bolo n'a sɔrɔ dɔw bɛ o ye caution bila fo ka taa se a ka fɛn dɔw ma mais nin bɛ yen nɔ a fɛnɛ mɛnna donc laɲiniw fɛnɛ kan ka kɛ vraiment a tɔ a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten kiiri baara don mais ka to k'a lajɛ fɛnɛ mɔgɔw fɛnɛ ka fɛnw ka ta en compte sinon tiɲɛ yɛrɛ la nin ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten a ka gɛlɛn ne b'a faamu ten an tɛ taa sugu la fɔlɔ an ka taa an bɛ segin ka na fɛn min ye kunnafoni ka a bila yɔrɔ min na an b'a a lajɛ ni ka a ta ye nin nɔ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ an ka minisiri ni o ye sɛnɛ minisiri ye a tɔgɔ Modibo Keyita yani an da sera engrais ko ma yan k'a fɔ ko maa 6 engrais dira olu de ma maa 5 o de sera ka na ni a ye maa 5 o ma se ka na n'a ye maa 1 yɛrɛ min ni ale bilala la ale kɔni sera ka na ni kilancɛ ye i hakili b'a baabu la Segu taga a sen fɛ Janginɛ minisiri a bɛ i n'a fɔ a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko n'u ma se ka na n'a ye Janginɛ a minɛr'u la ni ka di maa wɛrɛw ma a banna an y'o ɲini kabini a waati a mɛnna mais a bɛ se ka kɛ papier ko ni fɛnw don i b'a sɔrɔ contrat ko don quoi procédure b'a la donc a kɔni ne kɔni bolo a ɲɛna c'est salitaire a kan ka fo hali n'a sɔrɔ mieux vaut tard que jamais ko a gɛlɛyara dɛ ko les 5 fournisseurs incapables ont été remplacés par les vrais opérateurs. L'espoir est rené. Non, il y a qui va sɔrɔ a ka ɲi n'a sɔrɔ a kɔni kɛra ten a ka ɲi n'a kɛra ten a ka ɲi Mas saison mɔgɔw ka saison gɛlɛyar'u bolo ka bɔ a gɛlɛyara ça c'est le médecin après la mort parce que sɛnɛ wagati de b'a la engrais yɛrɛ don wagati de b'a la foro kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ sɛnɛkɛlaw dɔn minnu tun bɛ fɛ ka kɔɔri sɛnɛ n'u engrais ma na wagati la u tilala k'a labourer tuguni u ka fɛn wɛrɛw k'a la donc o gɛlɛyaw bɛ mɔgɔw kan hali ni ninnu ye nin falen ka nin kɛ tan tɔ c'est vrai mieux vaut tard que jamais mais ninnu fɛn sugu ninnu na a lateliyara walasa a ka bɛn ni wagati dɔ de ye n'a ma se ka bɛn n'o ye nin ko bɛ kɛ cogo di sa olu ye minnu ka foro ni fɛnw tiɲɛ minnu ma se ka engrais sɔrɔ à temps réel olu fana bɛ to ten tɔ a ma nin fana bɛɛ ninnu bɛɛ ye tɔɲɔliw de ye mɔgɔ man ka pan minnu kunna mɔgɔ camanba de bɛ minnu tɔɲɔra nin engrais ko problème in na u taara engrais minnu sera ka sɔrɔ ni fitinin minnu sera ka sɔrɔ u y'olu tila cogo min na ala dɔrɔn de b'a dɔn mɔgɔ minnu ni e ka foro engrais bɔrɔ 10 de b'e bɔ ka taa bɔrɔ 2 ta ka d'e ma o bɛ mun ɲa o ye o t'o ɲa o donc e ka san tiɲɛna sisan o bɛna kɛ cogo di donc nin bɛɛ de kan ka jateminɛ yanni u ka fɛnw di mɔgɔw ma k'u attribuer mɔgɔw la ten tɔ ka sɔrɔ u tigiw baara man ka kɛ kunfɛ bon ni tiɲɛni mun filɛ nin sa jɔn bɛna a réparer subvention mun dira u ka segin ka taa togodaw la minnu ka fɛn tiɲɛna ninnu u recenser ka wari d'u ma engrais bɛna taa ta ka na a nafa bɛ kɛ mun ye san wɛrɛ u ka programme wɛrɛw taara se ka mɔgɔw ka engrais d'u ma a temps yɛrɛ la tabarikala Sɛki ka kɔrɔfɔ faamuna an bɛ taa i b'a ye k'a fɔ kunnafoni kɔni a bɔra ka bin kunu Malikura kɛnɛ kan an da a sera a ma i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Faransi jamana faama ni anw ka jamana a bɛ ɲɔgɔn na siga foyi t'a la kabini coup d'état 2nan kɛra fanga a bɛ fɔ min ma ko rectification kabini o baaraw olu daminɛra i b'a ye k'a fɔ Faransi u ka misiw ani anw ka misiw u tɛ ka min dangan kelen na bilen fɛn min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ye taama min kɛ ni ka taa a tɔgɔ Nations Unies tɛ don min na a ko on nous a abandonné en plein vol o fɔlen k'a daminɛ o don na ka na bila fo bi la fɛn min ye gɛlɛya kɔni o de bɛ ka
yakubaya anw ni Faransi cɛ cogoya min na a bɛ ka yakubaya an n'u cɛ a ko nana kɛ sababu ye sa sira a dira a ka kɛlɛcɛw ma k'u ka an ka fasoba Maliba ka a ye ka a to yen ambassadeur an ye o gɛn ka tile 3 do o ma 72 heures k'o ka taa a kumaw cayara fo ka taa fɔ a to ten Faransi jamana faama min bɛ yen a yɛrɛ nana dɔ sa k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali a tilala ale la pewu fɛrɛw ni dabaliw ko o de bɛ ka sigi sen kan an bɛ don min na i ko bi Faransi jamana faama fɛ cogoya min na a bɛ se ka Mali ka a sɔrɔ ka kɛ a ta ye o de kama fɛrɛ minnu fɔra i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana faama ani lasigiden minnu bɛ jamana kɔ kan a n'olu jɛra ka kuma ɲɔgɔnya kɔfɛ ko fɛrɛ wɛrɛw de bɛ a bolo jamana in kama halisa o ye jumɛn ye a bɛ fɔ min ma ko ka charnier ye mun ye charnier ye mun ka dingɛ jugu sen ka maaw fa u k'a kɔnɔ o de ye charnier mɔgɔw tɛ faga fɔlɔ de yan ka sɔrɔ ka dingɛ sen k'u k'a kɔnɔ k'a datugu o de ye charnier k'u bɛɛ kɛ dingɛba kelen kɔnɔ ko o fɛrɛw o bɛ u bolo septembre kalo ani novembre kalo in na ni ka o baaraw ko olu kɛ an ka jamana kɔnɔ yan an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ka sɔrɔ ka ko ka a turu ta ka da an ka wolomasiri tabaw olu la cogoya min na u bɛ se ka mangoya diɲɛma fɛ i b'a ye k'a fɔ ko o maaw yɛrɛ ko olu tɔgɔ o sɛbɛnna o baaraw olu daminɛra a bɛ waati bɔ maa minnu kan ka kɛ o seerejugu seerew ye ko o mɔgɔw olu tɔgɔ fɔra o maaw olu yɛrɛ y'u ka baaraw olu daminɛ ka ban a yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Londres i bɛ Londres dɔn wa Londres Madame tu connais là-bas tu connais la Grande-Bretagne tu connais l'Angleterre tu connais le Royaume-Uni e sera ni bɛlɛyaro nin bɛɛ yɔrɔ kelen bɛɛ de yɔrɔ kelen dan ne cɛ dɛ a bɛɛ ye dugu kelen u ka yɛrɛ ni yɛrɛ y'an to an ye kunu ye kunu après midi la kɔni a annonce kɛra a taara à l'âge de dɔɔnin kɛ a ye dɔ kɛ ale y'a kuloma sama ye est-ce que 96 ans tɛ a y'a kuloma sama ye c'est bien mun yɛrɛ bɛna kɛ est-ce que kuloma sama saba wa o bɛ san 70 la mun bɛna kɛ wura ye o bɛ san 70 la tɛ ko bannen yan i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ o cogo la Faransi ko o de bɛ ka labɛn u fɛ jamanaw u ni yɔrɔ min bɛ ka labɛn o ye MINUSMA ani Allemagne ye ko a kan ka kɛ Menaka Ansongo Anderbukani Talatay ani yɔrɔ wɛrɛw la a fɛɛrɛw ko a n'a a dabaliw ko o bɛɛ lajɛlen sigira sen kan fɛn min ye maa minnu kan ka nin baaraw kɛ ko u lasagonen don u bolo an bɛ don min na i ko bi Londres nka waati min na nin ko bɛ sen na fɛn min ye wulikajɔ a kɛra an ka maa caman fɛ jamana bɔra a kalama i b'a ye k'a fɔ ko Barilabugu ko l'hôtel belebele dɔ bɛ yen ko a réunion a caman de kɛra yen nɔ a faux témoins ani maa minnu yɛrɛ kan ka a baara cɛjugu kɛ ko u bɛɛ lajɛlen u labɛnna yen nɔ marifa de bɛna di terroristes ma u ka bin dugu dɔw kan n'o o bin kɛra o dugu kan waati min na maa minnu o lasagonen don u bolo l'hôteliw la u bɛ sɔrɔ k'olu labɔ sa k'olu ɲininka olu bɛ se k'a fɔ ten a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna a kɛra tan ne fa de kun don ne nin de kun don a bɛ taa a bɛ ca ko o baara o de bɛ ka daminɛ a si kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko anw ye tigɛ di ɲɔgɔnya min kɛ Irisi jamana ma ko a caman wulikun an nɔfɛ ko a bɛ bila nin ko ani a minɛnw de kɔnɔ kunnafoni a bɔra ka bin ni ka a diɲɛsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni kunun ye kɛbɛ e b'a ye cogo di ne b'a ye cogoya min na kunun ye kuma min fɔ n bɛ sigi o kelen de kan i b'a ye k'a fɔ depuis an ye Faransi wele an ye lettre ci Nations Unies ma ka Faransi wele donc an ka prévu b'an bolo i b'a ye k'a fɔ Faransi prévu ɲinitɔla dɔrɔn de don awɔ o fana bɛ ka dalilu ɲini wa o fana bɛ ka dalilu de ɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ta contre notre pays parce que u ka kuma ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jamanadenw dɔw yɛrɛ de bɛna ta nationalité bɛ dɔw bolo a tɛ dɔw yɛrɛ bolo u kɔni bɛna sɛbɛnw dilan u la u ka se ka taa témoigner
jamana ka se ka taa témoignage jugu ta ka jamana sɛgɛrɛ donc faransi témoin a fana preuve ɲinitɔla dɔrɔn de don Mali ye n wele Mali taara ni nin preuve ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali y'i wele o fana ka se ka u firifiri ka nkalon jugu dɔ d'an na o dɔrɔn de don ne b'a bila o minɛn dɔrɔn de kɔnɔ tabarikala Sɛgɛ b'a ye cogo di mas dɔwɛrɛ tɛ an ka jamana kɛlen don ka wulikajɔ min sabati halisa Faransi b'a fɛ ka kala don an ka pinɛ la a kana se ka boli cogo min na a boli cogo la donc an kɔni wulikajɔ de kan ka sabati an fɛ sa sabula u filɛ nin ka nin kibaruya minnu cari tantɔ Faransi ka fɛɛrɛ de ye nin ye diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ka se ka nkalon jugu ko ta k'a da jamana la donc bingali armée min b'u bolo ni a bɛ f'o ma ko OTAN ka sɔrɔ k'o bila ka na u tɛ fanga min fɛ fanga min n'o bɛ ka jamanadenw ka affaire kɛ u t'o mun fɛ ka sɔrɔ ka na bingali ta ka aw sɛgɛrɛ yaasa k'o fanga in k'o bɔ yen u yɛrɛ diɲɛ mɔgɔ k'o sigi donc o y'u ka fɛɛrɛ diɲɛ kɔnɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u y'o de kɛ yaasa ka se ka sebaaya sɔrɔ donc o kelen de daminɛlen filɛ nin ye anw fana fɛ yan mais an kun kɔn'u ma mais u bɛ fɛ ka sirajan ta n'an ye tuguni sabula u kun y'a daminɛ de ko a ka militaires ils sont pas légitimes ils sont pas légaux u kun y'a daminɛ n'o de mais u ma fɛɛrɛ sɔrɔ la sabula maliden bɛɛ lajɛlen bɔra k'a jira k'a fɔ ko an bɛ ninnu kɔ bi an b'u kɔ sini donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ ma sɔrɔ la donc u gɛnna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc u bɛ ka togoya wɛrɛ de ɲini sisan nɔ nkalon bɛ se ka da an ka jamana la cogo min na ka se k'a mankutu tiɲɛ diɲɛma ɲɛna yaasa diɲɛma bɛ se ka da olu ka kuma la anw ko preuve b'an bolo k'a fɔ ko Faransi ye dɛmɛ ta ka terroristes sɛgɛrɛ donc ka se k'o kuma k'o nkalontigiya cogo min na o fɛɛrɛw de ɲinitɔ don nka mun bɛ ɲini malidenw fɛ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sabula nin ye gɛlɛya de mun ni a kunsinen don jamana yɛrɛ de ma donc ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma kibaruyaw a mana na wagati o wagati maaw k'a cari a jaabi ye mun ye maaw ka o kɛ o nɔgɔnni fɛ a ka ca Ala fɛ bɔda bɛ sɔrɔ Mariam e b'a ye cogo di bon ne ka faamuya la Faransi bɛ yɛrɛ ɲini baara de la awɔ ne ma ɲɛ ale welela k'a fɔ ko a ye ko dɔ kɛ donc forcément a bɛ argument dɔ ɲini a bɛ se ka taga min kɛ a dalagɛsɛ parce que u bɛ ka waleya jugu minnu ta nin ka nkalon de don k'a da an ka jamana la togoya min na a bɛ se ka mangoya jɛma ye par exemple droit de l'homme fanfɛla ninnu u b'a fɔ ko an ka welemasiri tabaga k'u bɛ ka dankari population ka hakɛw la o sira dɔrɔn de don awɔ jo bon Faransi ma deli ka nin ko ninnu dabila parce que hakili la hali u bɛ bɔ wagati min na hakili la gosi charnier dɔ taara ye o y'a jira k'a fɔ ko Mali finitigiw ni groupe dɔ bɛ yen nɔ u yɛrɛ ko ten donc o y'u ka faamu ye mais kabini Ala ye diɲɛ da ni kogo basa ye kogo wolo a pɛrɛnna de n'a ma pɛrɛn a tɛ se ka don donc mɔgɔ dɔw de bɛ yan nɔ i bɔra ka minnu fɔ nin ye jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a la mais an ka jamana kɔnɔ den dɔw bɛ yen mun bɛ sɔrɔ k'u dɛmɛ a baara la k'a lawaleya parce que ni ko jateminɛ an ye kibaruya min di nin dɔkulu laban in na n y'a ye fo maakɔrɔ bɛ wuli bi na k'a fɔ ko olu ka kunnafoni di togo an'u ka maa minnu bɛ n'u ye kunnafoni di o kɛra sababu ye bi na bɔlɔlɔ siraw fɛ ko Turki ni Chine ni Russie kɛlen don ka fanga sɔrɔ olu kan donc n'a bɛna ɲini France Media Monde mɔgɔw fɛ u k'ale u ka yɛlɛma don u ka baara la walasa Faransi kanu bɛ se ka bonya cogo min na donc Faransi kanu bɛ bonya cogo di ni kojugu minnu filɛ nin ye an kuma minnu bɛ ka fɔ nin Ala k'an kisi k'an cɛ janya n'olu waleya ninnu kɛra mɔgɔ minnu bɛna a fɔ k'a ma mun k'a cɛ ɲɛ o ye nin maa kɔfɔlen ninnu donc o la ne de n y'a fɔ yan dimanche tɛmɛlen n ko u bɛ fɛ k'u fara ka bɔ Macron na Macron tɛna jɛn u k'u fara ka bɔ a la donc pression yɛrɛ kɛra i b'a ye tellement pression bonyana u ma u seginna ka na Macron bɛ mun fɔ u bɛna taga ni o taasira ye u bɛna Faransi dɛmɛ a hakilinaw baaraw la donc fɛn dɔ de don dɔrɔn wagati dɔ bɛ se u b'a ɲini k'u yɛrɛ de lakana n'u u da ye sabula u ka cɛ Olivier Dubois kabini 2020 o minɛnen bɛ yan nɔ ale lasagonnen don ale lasagonnen don donc kunnafoniya u bɛn'olu exposer davantage k'u di maaw ma halisa maaw bɛ u burujali ni u juguyali minnu kɛra halisa k'a sababu ye u ka kunnafoni dicogo ye ka mɔgɔw ka jamanaw lagosi ka mɔgɔw ka jamanaw buruja u ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka faamu don anw kunna donc o waleya minnu filɛ nin ye maa dɔw de bɛ sɔrɔ anw fɛnɛ fɛ yan mun b'u dɛmɛ o baara la tan don donc nin ye min ye dɔrɔn Mali de bi i jija halisa an jijalen bɛ cogo min na an minnu bɛ yan nɔ n'u y'a fɔ n'an b'a fɔ k'an ma ɲi an bɛ tɛmɛ n'an ta ye jamana ɲɛmɔgɔw fana ye wulikajɔ min na kɛlɛkɛminɛn ko ta fanfɛ renseignement ta fanfɛ an ka finitigiw ni mun minɛna dɔrɔn ni siga b'i la k'i lasago ni wagati min na n'a dɔrɔn k'a fɔ ko
i tɛ se ka danger créer bilen ani ni wagati mun ka kan n'o kan ka k'i la ni complicité ni sɔn minnu kɛr'i la sariya mana hakɛ minnu fɔ k'olu kan ka da i kan olu bɛ da i kan olu sinon bi bi in na Faransi tɛ anw gansanama bila sabula Mali ye Faransi lebu fo ka se dango min na k'a fɔ ko Faransi ambassadeur k'o gɛn Faransi ka média de propagande minnu bɛ yan k'olu gɛn ka tila ka Faransi wele diɲɛ bunanko ka diɲɛ selekera ni so b'a la k'a fɔ ko an kɛlen ka jalaki ta ko Faransi ye terroriste donc Faransi bɛ fɛrɛ de k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko anw yɛrɛ de bɛ ka an ka jamana kɔnɔdenw ko dɔw bɛ ka dɔw terroriser donc o waleya mun filɛ nin Faransi b'o fɛrɛ bɛɛ kɛ k'o sigi sen kan an de bɛ waleya fɛnɛ kɛ mun b'o bali tabarikala an tɛ a kuncɛ waati taara Madame Jara kumakalama awɔ mɔgɔ kun sɔgɔlen bana an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u ce u ka kulema faragurankaw fo u k'an bɛ diɲɛ wagati faragurankaw fo awɔ n bɛ faraguranka bɛɛ lajɛlen dɔnba fo awɔ dɔnbagaw fana ka foli masigigaw fo masigigaw ka foli bɛ yan voilà kile a tɛ nin awɔ mas kumakalama ye min ye an ka taa kumakalama ye min ye dɔrɔn an ka taa kuma wulu fɔlɔ an bɛ taa kumulu bɛ kumulu ka bɛɛ lajɛlen fo kumakalama ye min ye dɔrɔn maliyɛn den bɛɛ lajɛlen jɔlen ka to ka k'i yɛrɛ ye cogoya min na an ka jamana ye a bɛ ka nin degun minnu traverser a bɛ se ka bɔ a la cogoya min na ka bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna Cheikh Sidibe kuma filɛ nin Mas Ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabaaw ma juma hɛrɛ Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo tabarikala jo Burama k'i fo a diyara n ye n baaraɲɔgɔn minnu bɛ yan nɔ ka foli don fɛnɛ ma an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala k'a ɲɛma jɔ Ala k'a hakilima ni ɲɛmaaw ma kɔmaw k'a baaracogo ko nɔgɔya an yɛrɛ ka bɛɛ fo tabarikala Seku Sakɔ Buwajɛkaw ka ambassadeur Nana Sise ale furukɛ a bɛna foli dumanw kɛ ɲɔgɔn kan k'a da ɲɔgɔn nɔfɛ fo ka taa se waati min ma Ala ka Mali kisi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 14 ni o dana gosira 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 ni o dana gosira